عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك 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 عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, innaka afuwun. Allah, vous êtes le pardonneur, tuhibbul afwa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, vous aimez le pardon, fa'fu anna, Allah pardonne-nous. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce possible de se voir ou se retrouver au paradis sans faire des œuvres salutaires? Est-ce que moi je peux avoir le paradis? Est-ce que vous pouvez avoir le paradis si vous n'avez pas de hasanat? Ça c'est clair et net. Est-ce que neni aubese arjina sorola kasoro ama barawa? Est-ce que ma bese dola arjina kono kasoro ma bara? Mais alhamdulillah rabbil alamin, Allah ta'ala imma sadiye avec exception que ko kelingilenam bela. Certes, sans tes œuvres salutaires, il te de l'arjina kono sika eretola. La raison pour laquelle, Inch'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va causer un peu avec nous ce soir-là, Inch'Allah. Il va nous raconter une histoire qui est tellement intéressante. Anye kira la men sallallahu alayhi wa sallam, avec une histoire de kofo, anye histoire de maula.
Kera sallallahu alayhi wa sallam a ka manton di Ala ye. Raison pour laquelle souvent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, Baby Niroyala, quand il parle des enfants d'Israël, qui sont les Juifs, avec qui ça Allah Kale Kabola, mais une question qui reste posée, est-ce que sans les œuvres salutaires, peut-on avoir le paradis? Est-ce que moi je peux me baisser Niroyala Arjino Kunanima Barawa? Si ka faut citer Allah, Arjina Besoro ni Djidja ni Sebe ni Bara ni bateau de Sikatola. Mais Mado Temena Maula, a tele kele ma ala bato, a tele kele mi tembiri dugula ala ta'ala, a tele kele ma sundo, a tele kele ma jakabo, imiria be bara nyuma amani bara foika kanyana mayala. Donc alhamdulillah rabbil alamin, est-ce que ninche aye arjina soro wala mama arjina soro? Ala karabena ambaro sallallahu alayhi wa sallama ni kisala anya lame ayintani ni kisay. Hadisa ni la kalila kabo sahaba belebele do yoro sahaba mina be fama ko Abu Sa'id al-Khudri ala karaka sahaba belebele do radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ko ala kara dhakara rajulan min bani Israil ko ala kara ye chedo kibaroya ko fo anye kabo bani Israil kawla. Donc les disciples sont mieux placés pour nous causer parce qu'ils étaient avec le prophète. Ala kara tumenu kuma fola wati mina sahaba minu signin tume akorole be kan Allah kali an taye munye doron anye mimme sahaba ula mole lakali ni hadisa fana alhamdulillah hadisa ni me Bukhari kono fi sahih Bukhari hadisa ni fana before hadisa minu mako sahihu galonte hadisa minu sebedo tunyalo ko ala kara ye ambaro kabob bani Israila kawla chedo ka kibaro yala ninche a'tahu Allahu mala ala ka recherche badama ala ka nafulu badama wa walada ala ka deun fana dama. Il était riche, il avait aussi beaucoup d'enfants. Donc ninche atele kelema ala ta'ala bato nin tele kele yerema iyerema gure ala ta'ala la falamma hadaratuhu alwafa sayanna min kalama sayasunya min kalama qala libanihi aka deum be wole kana akwa deuma ayu abin kuntu lakum ne kala fasud mani awbolo adeum ko baba ele ma fosike awu yofo kaira awu me kuma kam info eka wallahi ima bara foike awu yofo ma. C'est comme mando l'anima ka saya la finka, il pose la question à ses enfants, comment vous me trouvez? Ntunye fasud mani awkuna deun ko itunye mo nyuma de ye ijola on jigi koro ye ko nyuma damane ke awye deun ye tanole ke ako akwa deuma ko kokeleme nye ko beke awye fo kokelembe oye munye ole ye alaka sumi me ko arjine ma bara fuike bara mi meke sababu ye kanedo arjine kono. Les enfants sont là, ils écoutent, et papa maintenant il se prononce, maintenant il dit à ses enfants, bien vrai que je vous ai donné tout, je vous ai donné tout, mais ne ma bara de kenganyanamaya la bara mi mato nebe arjine soro, je ne me rappelle même pas. Et qu'est-ce qu'il décide maintenant? Qu'est-ce qu'il dit maintenant à ses enfants? Ako adeuma, meme nini aufe, nine konin sala, nine kela safenye, ne ba doni ne tala ala ta'ala ma ne tena dola arjina kono ni ne signa kata ala ta'ala ma ala bena ne jankata de. Donc ndo me mi fo awye jija ni ne konin sala nsu awye nsu ta ka jeni ka tasma blanna kan jeni pe nimbana jenna awbolo mugule boto aw kakan ka mugu ke nyami abo fola dewnye aw ye muguta aw ye dobla banku poussière fe aw yera ye dota aw ye tana ye kabla fonyo fe fonyo be chila lomina fonyo babe bola lomi aw ye muguta kabla fonyo wala yoro différent wala muna na kelate ne ba donc ka fo ni ne koni sala ne ma tele kelem bato ke alaye aw do ko ne ka barama dama ne ke awye
Et l'histoire de ce monsieur-là nous rappelle de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes prêts pour les enfants. Quand ton enfant te demande quelque chose, alhamdoulilah, ton enfant, il est à l'aise, il a tout ce que, alhamdoulilah, un enfant réclame. Ton enfant, il a son ordinateur, il a sa chambre, il a tout ce qu'il veut. L'enfant, maintenant, nous nous sommes occupés de nos enfants, mais qu'est-ce que nous avons aussi fait quand il y a une qui a mando? Et le monsieur là, a kabarama minkode a jola don koro, a jola don ka dépenser ni fembe koro, mais ale yara ko kama bara fosike akanyana mayala. Bara mi mato na lebe aridine soro. Donc na le koni sala, a don ya jeni, ka kla ka mugubo, fonyo babe chi lomina ka banka mugubla fonyo fe. Slamo adamadem beki yerolo. Beki yerolo. Nemi me kumana ne kan yerolo eki yerolo beki yerolo. Abe fo wati do la ko kiyama bena kalaya nunu ye baro kanune no te ka bara mi ka kiyama lo e bardo i compte botu ka bara le ba. Et la preuve en est que le monsieur il est en train de dire à ses enfants ko ka jeni ka mugu bo ka bla fonyo la. Donc fonyo lonyma fonyo babe chilomi ko ka bla fonyo la odo. Aye min fo adonye fa kuma kan la bato fa samin kala donye fa chuta ka jeni. Ninte kaba ko ye bi ni mekela bi ame wati minan bi ame nanzara munu ka jamana na olu chama me bi no sala o sube jeni ne ka mugu bo kala bla butella ka di dew mo bena sigo ka sokono subhanallah. Jahannama jenni mi makono na kaburu yere jenni jangata bi makono na ne yere kona ka fo ko ki shu jeni wallahi ko ka shu jeni ka kla fana ka ale mugu bo ka ke fendola ko di adew ma dew yo ta ko bla ka sokono o yeto ale la jela son ka to ka mugu ni ta ka laje islam ya kadisa comme olu yere daninte kunini na sayako amte ba luma kada kan olu yere malala ni alabena adamadun la kunu ko manyininga donc dew ye fa jeni ka kla ka mugu ta ka bla fonyo fe fambe fe fonyo babe ci domi masa alaw taala masa ba masa seti kono na filite masa mi te kono na fili aw ye alaw taala laje ka ala ka funisiriya laje nin chebe ni kuma fola de nyene anyene ka foko alaw taala ta yela wala ma ala yere taala mena ana de umbe temena kuma minula koni yere fosite do wala ala ma ala kenime ka seriya ala yere fana ka meleka o kenime ka nin ke seriya men nin chenyina ni meni beko ni dusukun datugula ala kula ni chena yakobe ayi ba min ke ka ala bato me akoni sona ka fo ni kiyama ko kuni ke la tuye jahannama kuni ya le labanyoro yi ni kiyama ko ke la tuye ale mason ka fo ala ye ka ke ala ye ale koni ma don ka fo ale ni yorote arjinela c'est clair et net ma do be dugolo ko kan olu yere ba do na to la sayama olu ni yoro fo ite arjinela e maka kafuru ye ni fo kira mo sallallahu alaihi wasallam ye wulili saya ko ya fo anyi aw malala ni kiyama ko kunin ka ke tuyaye ka fo ko ika alabena an la kunu an sanin ko an dani mara an perdu ta an kuni mena perdu le sika fo eto la parce que lumine an lanin tala na yera fana lon ko kala tuyaye an kuni dani mala ka fo ko an ke to perdu la mais an islamo ka don ka fo kiyama ko sika tala aw ma dona saya be kela an senka sunit le ma munu be sala oluti ko segila kana mogo ka finyene mogo ma finyene karamo ya finyene karamo ma finyene neni edani mala ko kununi mena ke saya ko sikatala ele lani mala ka fo ko an kunuto an saya ko ne lani mala ka fo al nasro an kaliman nyamam bubun yoroni ko ni an lani mola de munan lani mala parce que saya min kela an senka an ga ma munu talas kiyama nyana kaburu nyana mala olu simi kosigi olu ni anw ye ɲanamaya kɛ kabini olu ni bɔlɔw la olu bɔla an cɛ ma o taala tuya so donc anw lani ma la k'a fɔ ko anw bɛna kɔntɛ bɔ ala bolo anw bɛna lakunu saya kɔ ala bɛna an ma ɲininka a b'an kɔntɛ bɔ an ka kɛwale kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ nin na nin cɛ ye kumakan min to a denw bolo ko denw y'a su jeni ka tila ka a mugu ta k'a kɛ fɔɲɔ fɛ fɔɲɔba bɛ ci don min ka mugu bila ye silamɛw alaw taala ɲame ko bɛɛ la nin cɛ denw ye fa ka ɲamariya kan labato fa sala o ye fa su jeni o tilala fana ka mugu ta k'a bila fɔɲɔba fɛ fan bɛɛ fɛ alaw taala mansaba mansa min ka ko bɛ ko fila dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ kun fayakun
ni Allah Ta'ala koko ku janna ye nufo o be ke kasoro Allah ka nyamariya o kala Allah ye nyamariya di fonyo ma fonyo ji mugu min kala awla aw be ye mugu labo subhanallah melekaw be Allah Ta'ala kuma kan labato Allah yera ko Qur'ana kono ko fente fe min tale Allah Ta'ala to senya mais on ta famunale on ta donale jibe Allah Ta'ala tano fonyo be Allah Ta'ala to senya bikon be Allah Ta'ala to senya ala kadam fembe ali soso ni limo viri nu papillon na nyono ni bebe Allah Ta'ala to senya mais Allah Ta'ala yera ko di mamunu hakili janme ko nunu ta famuna subhanallah afawni ambaw cheyeni kuma kantoyi adonye Allah Ta'ala nyamariya di fonyoma nunu bela kafuni ka mugu labo fonyo mugu qualité quantité mugu min kelile la fonyo ni ta labo yabla mugu ni ta la yoro Allah Ta'ala nyamariya di ni fenkelengeli nambe mabeka mugu labo masa Allah Ta'ala klala fana kani chella sigi ayerema ka fari la sigi ama ka fari banku la sigi ama ka kla fana ka lakunu subhanallah ka kla fana alakunu min kala ka a hakili laji aka decision na kuma kana a joni be Allah Ta'ala nyakoro kira de be kan ngani kisa lakali Allah Ta'ala ya manyiniga yenin ke ka be muma ima bato kene Allah Ta'ala yi ba yi kodo e ka kla fana ka fi dew nyene ko ni sala ku dew yi sujeni ka kla ka imuguta ka ke fonyo fe fambe fe yenin ke mun kama nin chele joni me Allah Ta'ala nyakoro ni kasoro ayemi ni dew fe dew ya be ke subhanallah أنفوني أنبو كركو حديث صلى الله فإذا هو رجل قائم مرة أخرى بقدرته سبحانه وتعالى على يا منينيا فقال الرجل نينشي الله تعالى جابك ما كان مانا أصلا من يكوني كياما كوني كاكتشي نالي كوني سلاننا الله تعالى كما سيكاتا لبدو جهنم كونو ala ya manyininga munya to yeni fi dewnyen muyi blani baraka lila ninche ko Allah Ta'ala makhafatan minka ala manin ke fosi koso manin kuma fo dewnyen fosi koso nyeni ke slanya le koso ile Allah Ta'ala ala nslani nyele nslana madon ka fo ne koni ka kiti ni ne koni nana ile Allah Ta'ala barakiyama ya sikata la nebe jankatali ala de ya to nya fo ndew ye ngoni sala kan ndeni ka kala kan muguta ka mugu po ka bla jila ka bla fonyo fe ala nya ke ka be odema imaslanya slanya le yam lala subhanallah aw ye ala Ta'ala ka fon sere yafle e adama de be se slana fo ka nyamariya di idewma ka kala ka fo ki dew yi shujeni ka kala ka fo ko yi imuguta ka bla fonyo fe parce que abado ala ko etunya de malele ko nimbana ay slanya min tani ay slanya min keni wallahi aw ye Allah Ta'ala ka hinani Allah Ta'ala ka surprise mafle kera ko sallallahu alaihi wasallam nin chaye nin ke ka be baramuma Allah Ta'ala ya falama ka be muma ala ya falama il a été pardonné par Dieu. Pourquoi? Parce que il avait la crainte de Dieu. Il a fait ça pour une seule cause. Il ne voulait pas croiser Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il sait très bien, il savait très bien. Ni tu as connu quelqu'un aller qu'à conseiller la cana. Il se voyait déjà parmi les perdants. Donc, slanya miyabla nimbara ala kahina kabu, ala kafuniseriya kabu, nimbekela ala maslanya de koson, ninche bato makabolo, ama Allah Ta'ala bato na folo dilama deun dilama ayara kwa deuma ne ye fasugud may awka deun ko kum fa an fa eye ma nyuma de ma fosike aw na fo here me fa kwa deuma nyina na here mi ko de arjina nyasigi Allah Ta'ala ya falama muna parce que ninche ni ke ala nyasranya de koso ni kisa tella kalila ka fo ke elefana mi banko ala be na nyina la kelintede nin kisa be fo anye ka be muma kera be nin lakali ka be muma ala nya saranya ye fembaye nin che sawati le aka don ka fo tunya na ale kuninte na tole do anya don ka fo ko ala ye hereke anwi anya yere soro salama yala o ala tanu baye
ka tila fana ka baraji kalo belebele nin di an ma min ye sunkalo ye o yɛrɛ fana nɛɛma ka bon ka tila fana su dɔ b'o kɔnɔna na k'o su di anw ma ko n'i sela ka a su sɔrɔ bato la a su kelen pe ka fisa ni karo waga kelen ye karo waga kelen min bɛ bɛn san 80 ni san 3 ni karo dama dama ma ala y'o di anw ma hɛrɛ jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan kira yɛrɛ banna k'a fɔ an ye hadisa la ko ni sunkalo banna dayɛlɛ la hɛrɛ kalo banna daminɛna welelikɛla bɛ weleli kɛ ya bagiyal khayri aqbil e min bɛ fɛ ka don arijinɛ kɔnɔ e min natani bɛ kayira la e min bɛ fɛ ka baara ɲuman kɛ welelikɛla k'i wele ko aqbil na joona wa ya bagiya shar aqsir ele min ɲɔgɔn kojugukɛla tɛ yen a tɛ fɔ k'i ye kojugu kɛ dɛ mɛ kojugu labila a bolo ka a dɔ bɔ a la kalo belebele nin kana taa k'i to yen donc an faw ni an baw masa alaw taala ka fonisereya ka bon a ka hinɛ ka bon an fana bɛ kalo min na ne ni aw y'a dɔn k'a fɔ jija min kɛtɔ silamɛw bolo jija min kɛtɔ silamɛw bolo a jija tɛna to la ye bansa ni alaw taala sɔnna masa min hinɛna maa dɔw la o tigi ka kafiriya kɔ ka hinɛ a la ka da k'a tigi silanna anw minnu ye silamɛ ye ni an silannen bɛ alaw taala ɲɛ ni an kɛlen bɛ ka an seko kɛ nafolo ka sɔnni na bato yɛrɛ kɛli la baara ɲumanw kɛli la hali n'a sɔrɔ jurumuw bɛ an kan k'an yɛrɛ kɛlɛ sanga ni waati bɛɛ ka se an yɛrɛ seniɲana ka bɔ jurumu baaraw la ka baara ɲuman kɛli la caya k'an yɛrɛ gbɛrɛ alaw taala la ni kɛwale ɲumanw ye ni alaw taala sɔnna ni yɔrɔ min ditɔ anw ma o ni yɔrɔ ka bon maa minnu tɛ alaw taala bato la hɛrɛ yɛrɛ kɛli m'olu ye anw ka hɛrɛ min ni ala y'a ɲɛsigi ka an makɔnɔ ne ni aw ka hɛrɛ kɛtɔ de donc hɛrɛ ba don hɛrɛ min fanga ka bon an bɛ alaw taala dali ka ala yafa an bɛɛ ma ala mun kɛla ka an ka baaraw di alaw taala ye maa minnu ka sunkaro baraji sun doli bɛ kɛ u ma lasuruna doli ye k'an k'olu cɛ ma ala mun kɛla maa minnu ka sun kɛtɔ ma ji min lɔgɔ fu ani kɔnkɔ fu ye ka an ka sun tanga ka bɔ ma alaw taala bolo ala mun kɛla a tɔ man jan a bɛ ɲini ka ban baraji kalo bɛ ɲini k'a kɔ don waatini min tola a la sunkaro tile 10 laban a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko laylatul kadiri su ko e k'a dɔn ko e ye tile 27 de kɛrɛkɛrɛ k'a fɔ k'o dɔrɔn ni o b'i kunna dɛ laylatul kadiri su tɔgɔmaserew fɔ la a bɛ se ɲinina sunkaro tile 10 laban na tele 13 tele 23 tele 25 tele 27 sika t'a la a bɛ se ɲinina olu la mɛ k'a fɔ le bi de ye laylatul kadiri su ye bi le ye kurubisi su ye komi an bɛ kɛnɛ bɛ k'a fɔ ɲami ka dɛngɛnɛya yɛrɛ tigɛ a la an y'a dɔn k'a fɔ ko tuɲa na an tɛ se bɛnna sababa ma hali n'a sɔrɔ tɔgɔmaserew fɔla an ye n'an kɔni k'an jija bato la tile 10 laban ni a tɔ man ca an kana relâché dɛ parce que ni tile 27 banna dɔw fana ka ko baara ɲumanw banna silamɛw nin tɛ sunkalo don cogo ye k'a daminɛ ni sɛbɛ ye k'a laban ni sɛbɛ ye tile 10 laban nin fana a tɔ man ca kɔ i jija an y'a kun don ɲɔgɔn fɛ komi an y'a ni courage ta ɲɔgɔn fɛ cogo min lamɛnni na wajibili la saraka bɔ la baara ɲumankɛ la suntigɛw la ani ɲɔgɔn cɛ kumakan ɲumanw la ani ɲɔgɔn cɛ ladilikan ɲumanw la an y'an jija ka se to la nin bonda kɔnɔ ala ma a kun don ko ɲuman dila an bɛɛ la ka fɔ ni ma an ye misiki lamɛn ninnu dabila an y'an jija ni sunkalo banna an kana segin olu ma an ye kunnakolonto minnu to yen ka sutaraw ta ni sunkalo banna an ye continuer ni nin baara ye an ye initiative ɲuman minnu ta k'a labori an yɛrɛ kun kan ka an yɛrɛ gbɛrɛ alaw taala la n'an kɛwale ni an jogo ɲumanw ye an y'a dɔn k'a fɔ ko nin baara de ka di alaw taala ye an kana nin baara labila il faut pas relâcher il faut continuer toujours comme ça ni alaw taala sɔnna layiru min tala alaw taala bolo k'a fɔ ko sundolaw ka sun baraji bɛ kɛ ɲɛsigi ye k'o makɔnɔ ale ala yɛrɛ le kɛtɔ baraji nin garde la baraji nin de ditu ma kɔnɔnafili lo sun kɛtɔ a dama kasila alaw taala ye ala hinɛ nin muso la ka da kan a y'a yɛrɛ bali a diyanɛkow la ne le kosɔn ala hinɛ nin cɛ la ka da kan a y'a yɛrɛ bali a diyanɛkow la ne le kosɔn donc an bɛ alaw taala dali k'an ka sun kɛ an ma lasurunadoli ɲuman ye ala m'o kɛ la minnu ma se sun dɔ la ka bɛn bana ma an bɛ alaw taala dali baraji min ditɔ sun dɔlaw ma k'a baraji di silama bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛ la an bɛ alaw taala dali ɲinanta nɔgɔya la san wɛrɛ ka an kɛ olu jɔnw cɛma alaw taala bolo ala m'o kɛ la ɲinanta nɔgɔya la maaw jɔrɔla an bɛna nin ko kɛ di confinement bɛ yen est ce que ɲina sunkalo tɛna gɛlɛya wa mais alhamdulillah
misiriw datugula mais sokɔnɔlaw ma datugu dɛ ni e kɔni banna k'i ka bato kɛ so kɔnɔ a dɔn k'a fɔ ko silamɛya le man di e ye misiriw datugula mais Alahu Taala ka yɔrɔ bɛɛ ye misiri de ye i ka so kɔnɔla i ma bali seli la i ka so kɔnɔla ma donc i ka kan ka seli i ka so kɔnɔ n'i ka denbaya ye ni misiriw datugula mais an ma bali seli la an ka chambre kɔnɔ an bɛ se seli la an ka chambre kɔnɔ donc alhamdulilahi rabbil alamin Ala ka adamaden bɛɛ dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan n'a sɔrɔ e tun ye selila ɲumanw de ye sunkalo tɛmɛnin na nafila seli tun b'i donni na ɲina fana Ala b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ fɛ k'a kɛ i ma s'a kɛla se ka foyi t'a la o baraji fana bɛ d'i ma ka d'a kan n'i ye ko ɲuman daminɛ ni ko dɔ nana i bali ko ɲuman kɛli ma daliluya jɔnjɔn bɛ min na Alahu Taala bɛ baraji kelenw de continuer k'a d'i ma donc an y'an dusu suma an ka baraji b'a nɔ la Alahu Taala bolo an bɛ Alahu Taala dali k'an ka baraji dafani kɛ ɲɛsigi ye k'an makɔnɔ Ala m'o kɛla an bɛ Alahu Taala dali maa minnu ye duwawu ɲini an fɛ minnu ta ye baara ko ye an ye duwawu kɛ an ba dɔ ye a kɔnɔna filinin bɛ bi kosɛbɛ ka bɛn a ka baara ko ma a bɛ fɛ ka baara de to yen Alahu Taala ko baara min man ɲi ka fara ɲɔgɔn kan ka duwawu k'a ye Ala ma baara seniman dila ma a bɛ Ala bato baara min kɔnɔ baara min bɛ k'a ma daliluya ɲuman ye kiyama don Ala m'o kɛla silamaden n'a bɛ tunkan fan fan a kɛla farafinna ye wa ni ninnu bɛ baara de la baara min haramuyanin don dɔlɔ baara don dɔlɔ servili le mɛsi do le mɛsi feere le baara ni silamɛya y'a haramuya an bɛ Alahu Taala dali ka silamɛw seniya ka bɔ nin baaraw bɛɛ la Ala m'o kɛla ka baara di silamɛw ma baara min ye halala baara ye dayirimɛ bɛ sɔrɔ halala min na halala min kɛtɔ kɛla siniɲɛsigi ɲuman ye k'an makɔnɔ ka d'a kan adamaden kɛra ko sallam k'i bɛ ma ɲininka i ka nafolo sɔrɔ cogo bɛɛ la hadisa nin bɛ maa masila adamaden bɛ ma ɲininka ɲininkali belebele naani na ɲininkali belebele naani nin dɔ la kelen dɔ fila ye mun ye i ka nafolo min sɔrɔl'i bolo ko Ala b'i ma ɲininka a dasi kelen bɛɛ la hɛ silamɛw su kɛtɔla ko la dɔw ma kiyama lon dɛ bi man bila Europe bi man bila Ameriki bi man bila farafinna bi yɛrɛ man bila Afriki fan dɔw la n ye damanda la n ye feere la n ye commerce la bɛɛ n'i ka baara mais Alahu Taala bɛna ma ɲininkali kɛ i ka nafolo sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la a bɛ ma ɲininka bɛɛ la ni nafolo fana i b'a bɛɛ détail di o y'a ta kungoya ye i yɛrɛ fana ka nafolo don da minnu fana na i bɛ ma ɲininka o fana bɛɛ la o fana y'a ta kungoya ye a sɔrɔ cogo bɛ ma ɲininka a la i y'a don da min fana bɛ ma ɲininka a la anw kɔni m'a dɔn maa minnu y'o ka nafolo sɔrɔ halala sira kan ka tila fana k'a don halala sira kan kiyama lon alhamdulillah olu ye baara ɲuman kɛ k'o yɛrɛ ɲɛsigi minnu b'o ka nafolo ɲini woloma nafolo bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu la i lɔ ɲe a ma filɛ tunya lo me tubabula me baara la nin baara fana ka di n ye me dayirimɛ sɔrɔ la mais a dɔn k'a fɔ ko nin kɔfɛ ko saya de bɛ baara domaine kelen-kelenna bɛɛ la ele yɛrɛ sigi k'i yɛrɛ lajɛ domaine min ni an b'a fɔ an baden silamɛw ye an badenw b'a baara la fan bɛɛ fɛ n m'a fɔ n k'a bɛɛ dɛ n yɛrɛ fana m'a fɔ fana n k'a bɛɛ ka baara le b'o ye dɛ maa minnu bɛ mobili bori kɛ la min ye livraison baara ye silamaden minnu bɛ livraison na Ameriki silamaden minnu bɛ livraison na Europe silamaden minnu bɛ livraison na Afriki an y'an janto nin baara la dɛ nin baara ye baara ɲumanba ye baara senimanba don mais nin baara fɛn bɛ fɛn na n'i y'olu ta k'i to nin baara la baara bɛ haramuya i ma dɛ k'i to nin baara la e bɛ dɔlɔ transporter k'i to nin baara la e bɛ haramu fɛnw transporter silamɛya ko k'o baara sugu tɛ bɛn dɛ hali ni baara yɛrɛ ka ɲi mais haramu minnu bɛ don a la a fɔ ye k'o kana fɛn bila i kun i ka diina y'i bali fɛn minnu tali ma i ka diina ko e ye dɔlɔ transporter ko o man ɲi i y'i jija ka tiɲɛ fɔ dɛ silamadenw an ka ɲɔgɔn lɔn tubabula yan maa min bɛ courage ta ka sigi ka a yɛrɛ lajɛ k'a yɛrɛ k'a yɛrɛ kun kɔntɛ bɔ ja ne kɛlen bɛ ka baara kɛ ten tout ce que je possède que ça soit 20 ans en Europe que ça soit 30 ans aux États-Unis que ça soit 40 ans en Australie ko Ala bɛ na ne ma ɲininka nin baara bɛɛ la je suis en Belgique je suis en Angleterre je suis en Suisse je suis en Espagne je suis en Italie et Ala bɛ na ne ma ɲininka n ka nafolo bɛɛ la Espagne lajɛ Italie lajɛ Faransi lajɛ silama minnu bɛ baara la silamaden minnu n'a ka baara ka se ni 100% e bɛ tunkan bɛɛ ta k'a lajɔ k'a fɔ baara nin yɛrɛ ka se ni halala don n bɛ dayirimɛ sɔrɔ la min na halala don n'i ye silamaden 100 labɔ k'o lajɔ maa min ka baara ka se ni 100% nin 100 cɛ ma ni si je ne m'abuse pas peut-être maa 5 ou bien maa 10
bɛɛ ka baara dɔ la ni min yɛrɛ ka baara la n'ale tɛna ka na lesɔgɔ servi patient ye ok surtout maison de repos baaraw maa minnu bɛ mɔgɔkɔrɔba baaraw la olu yɛrɛ ka domaine haramu caman b'a kɔnɔ e silamadentɔ dɔlɔ haramuya la i ka baara ma haramuya dɛ mais ele kɛtɔ dulɔ minnu tala k'a di tubabu mɔgɔkɔrɔbaw ma silamɛya k'i ma ko baaraw haramuya la ele kɛtɔ lesɔgɔ min tala k'a di ka patientw ma silamɛya k'i ma k'o ye haramu de ye i ka diina le ko tɛ dɛ ja ne yɛrɛ kumakan tɛ souvent quand on dit ce genre de propos il y a des gens qui sont frustrés il y a des gens qui sont découragés mais c'est une réalité n'an ma nin tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yan n'an ye ɲɔgɔn marasa n'an tola ɲɔgɔn karesela ni kumakan dumanw ye kiyama de kiti ka gɛlɛn ni ko bɛɛ ye il faut faire un choix ça passe ou ça casse mais i kini yɛrɛ to baara la kiyama lon kɔsegili kana dugukolo kɔ kan kɔ c'est très important il y a plus marche arrière c'est vrai nous nous sommes entêtés on faisait semblant k'a kɛ comme an tolo ta mɛna mais n'an kɔni banna sala kɔsegili tɛ kɔ c'est une réalité donc déjà chacun maintenant bɛɛ jɔrɔnin b'a yɛrɛ la ala yɛrɛ ko yawma tubila sarair sekerew bɛ bɔ kɛnɛma don min i ka baaraw haramu minnu tun b'a la ala sɔsɔ minnu tun b'a la ala b'a bɛɛ bɔ kuranna aya le k'a bɛɛ bila fɛrɛ la i ɲakɔrɔ alaw taala ka kuranna aya dɔ bɛ yen ni nin aya bɛ se kalanna silama bolo susu ka sɔrɔ kala a nafa ka bon dɛ alaw taala ko faman ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara ko ni mɔgɔ min baara la i ka baara min kɛl'i bolo baara ɲuman don a kana na dɔgɔya ma dɛ i ka baara ɲuman ye dɔgɔya ka tɛmɛ fɔnikisɛ kan ala ko kiyama lon k'a b'i ka baara ɲuman a kana na dɔgɔya ma dɛ i y'a kɛ dogo la i y'a kɛ dibi la maa ma bɔ a kalama baara min o i y'a kɛ gundo la ala ko baara n'a ka dɔgɔya ni baara ɲuman la a b'a yɛrɛ la mais alaw taala ko ni baara min kɛla baarakɛla bolo ni baara jugu lo haramu baara lo ala sɔ baara lo hali n'a dɔgɔyali ɲinɛ i ye un cent le sɔrɔ a la i ye tama de sɔrɔ a la i ye dasi kelen de sɔrɔ a la alaw taala ko kiyama lo baaraw fana n'a ka juguya a n'a ka dɔgɔya ala ko k'a b'a bɛɛ bɔ ka yɛrɛ la sika kɔni t'a la ala tɛ nin ɲala bana foyi kunna a bɛɛ le labɔtɔ ala yɛrɛ ko k'ale tɛ maa tɔɲɔna ale tɛ danfɛn tɔɲɔna danfɛn ka min kɛ o le bɔtɔ ka yira i la donc c'est une réalité nous sommes aux États-Unis nous sommes en Europe nous sommes un peu partout dans le monde entier mais n'oublions pas que nous sommes dans ce bas monde là pour un seul but, c'est d'adorer Dieu. Après cette vie éphémère là on va rendre compte. Quelqu'un peut t'encourager, ah c'est pas un problème, si tu ne fais pas ça, tu vas faire quel boulot? On s'encourage, on s'encourage, on s'encourage. Nous nous proposons d'obéir, n'a pas foi itala. Ibn fodo nyina ah che ile le karamo no bula mena to bula na war nyine kama. Au menyi na wati dola ka fo ko to bula ala tadi. Quand on nous pose la question chez nous en Europe ou les États-Unis, ala tate jamana no muye. C'est-à-dire ala tate jamana mi dro le farafina. Donc tout est permis ici. Donc, à réflexion, on peut faire tout ici. Mais en Afrique, peut-être à ça, il faut Allah Ta'ala béli. Allah de Kokurana Konoko, inna nahnu narithul ard. Inna nahnu narithul ard. Allah Koko Dugukolo mini au kanime kayeni. Continent lulu nimbe. Abbe sabatime Dugukolo minga. Allah Koko Dugukolo ale tadi. Aw kenime ka fɛn fɛn ɲini dugukolo min kɔ kan a bɛ sa ka nin bɛɛ to yen nin bɛɛ bɛ ban ala le bolo ala kelen de bɛ dugukolo cɛ ta ala dan dugukolo ka yɛrɛyɛrɛli la fɛn fɛn bɛ dugukolo kɔrɔ sanuw ni bɔgisidiw ni luluw ni marijana minnu bɛ ji kɔrɔ ala b'a bɛɛ bɔ k'a bila gbɛ kan donc ni baara ma seniya a bɛ gɛlɛya dɛ min yɛrɛ kabako ka bon n'a bɛɛ ye nin baara le b'a to la anw man ka bon sarala la anw man ka denbayaw labalola la est-ce que on me sait une conséquence kɔrɔ kiyama lo i yɛrɛ ta i ma se o kɔrɔ fɔlɔ ka tila fana ka ale wari kelen ta o le bɛ lata an faw ma o le bɛ lata an baw ma an bɛ hiji o le la an bɛ saraka bɔ o le la silamɛw ha kiyama nin bɛna gba ka taa ye k'a fɔ ko london natɔ a tele kelen min bɛ anw ka duniya san 200 le ma question ma damina fɔlɔ ɲininkali ma damina fɔlɔ duniya san 200 an lɔni bɛ an sen kan wasiji bɛ kan ka bɔ cogo min wasiji bɛ kan ka bɔ cogo
n'an kɔni sela ka nin lajɛ bɛɛ y'i sigi k'i yɛrɛ kun kɔni tɛ bɔ sunkaro ka gɛlɛn dɛ ko kiyaman don e ka baara dɔw bɛ kɛ sababu ye k'i ka sunkaro labɛn subhanallah e ka baara dɔw bɛ kɛ sababu ye k'i ka hiji manɔgɔ e ka baara dɔw bɛ kɛ sababu ye k'i ka seliw labɛn ka d'a kan fɛn minnu sɔrɔla i bolo i tun bɛ min labori i nɛn kan i ka duntaw ninnu ma seniya an tɛ nin kisa fɔ waati si fo an bɛ bori ka don Saadi bin Abi Waqasi ka kisa la kɛra ka sahaba belebele don a ka sahabaw cɛma funankɛni min donna diina la n'a bamuso ko n'a ma silamɛya to yen k'a tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min n'a tola o ɲama n'a sala bɛɛ b'a fɔ kamalen ma ko i k'i bamuso faga a ko a bamuso ma k'a tɛ diina ye k'a to yen n'i ye Saadi bin Abi Waqasi ka kisa lajɛ ale de ko ala kɛra ye duwawu k'a ye lon do sallam ko ala kɛra duwawu kɛ n ye n fana ye kɛ maaw cɛma maa minnu ka duwawu bɛ jaabi ala kɛra ko Saad n'i ye fɛ i ka duwawu ye jaabi ka Alahu Taala wele i ka duwawu ye jaabi dumuni min kɛ t'i bolo y'i dunta seniya y'i ka dumuni seniya ye dumuni kɛ halala la Saadi ko kabini ala kɛra ye nin fɔ n ye sallam ne ma sɔn ninnu yɛrɛ tun tɛ namaramɔgɔ ye ne ma sɔn fɛn ye na la nɛn kan fɛn min ma sɔrɔ halala la n fana ma sɔn tuguni ka n yɛrɛ gbɛrɛ haramu na hali bigan minnu tun b'o fɛ ɲɔgɔmɛw ni misi minnu tun b'o fɛ o tun bɛ to ka ninnu de nɔnɔ bɔ sɔn k'o kɛ u ka daraka ye ka nɔnɔ min o ka bigan nɔnɔ min Saadi bin Abi Waqas bigan min tun b'o ka so kɔnɔ bigan de bɔla ka taa sigi ɲɔgɔn fɛ ka taa sigi ɲɔgɔn ka bin dom a nana ye bigan ye sigi ɲɔgɔn ka bin dom na Saadi ko munna anw ka bigan anw ka misi walama anw ka ɲɔgɔmɛ bɛ bɔ an ka so kɔnɔ ka taa sigi ɲɔgɔn ka bin dom ale do ko k'a tɛ haramu dom na an ka bigan ye min kɛ nin a ma baara ɲuman kɛ nin dɛ subhanallah adamaden de bɛ kumana ni misi ye ten walama ɲɔgɔmɛ ko ɲɔgɔmɛ taala maa gbɛrɛ ka bin domu min t'olu ka bin ye Saadi ko k'ale tɛ nin bigan nɔnɔ min kɔ ale k'a sen bɔ nin bigan nɔnɔ min na munna parce que bigan ye fɛn min domu ye olu ta tɛ bigan ye maa gbɛrɛw ka dumuni de kɛ est ce que olu bɛ se o kiti kɔrɔ kiyama lo ale fana ye tila o la fana ka bigan ni nɔnɔ bɔ k'a min a bɛ komi ale ka bigan supporter bigan ye fɛn min domu ka sɔrɔ bigan halala tɛ ale ye bigan nɔnɔ min a bɛ komi ale fana bɛ dɔ sɔrɔ julumu na Saadi ko n ye décision min ta la an ye bigan nin kana tigɛ k'a sogo lafaran k'a di saraka ye munna parce que bigan ka ni anw ka ba ni misiw ni sagaw filɛ n'o bɛ taama o bɛ dumuni kɛ buludaw la o bɛ bin b'a bɛɛ don mais Saadi ma sɔn kɔ parce que Saadi b'a dɔn k'a fɔ kiyama lon ale ɲɛnɛ a silanna ala kana taa ale ma ɲininka nin question ɲɔgɔnna la a tɛ fɛ haramu yela a nɛn kan muso belebelew lajɛ n'o cɛw tun bɛ bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ n'i ma halala sɔrɔ i jija ye don ye anw ka n'i bolola kolon ye o ka di anw ye ye taa ka taa namara kɛ walama ka dayirimɛ ɲini haramu na k'o nafolo ta ka na anw labalo n'a ye n'i ma balo sɔrɔ n'i ma nasɔngɔ sɔrɔ n'i yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ bɛ min ladon anw kan i bolola kolon ye na anw fɛ yen o ka di anw ye anw bɛ sabari kɔngɔ kɔrɔ hali ni anw bɛ ji le min o ka di anw ye anw bɛ sabari duniya tɔɔrɔya kɔrɔ o ka fisa anw ma ni kiyama tɔɔrɔya ye i kana na fɛn ladon anw kan hali n'i ma fɛn sɔrɔ kɛnɛma anw bɛ to ten tɔɔrɔya ye bori anw kan an bɛ ji ta k'an yɛrɛ balo a la mais anw tɛ fɛ i ye fɛn ladon an kan fɛn min bɛ se an bilala kiyama problème ba la an bɛ Alahu Taala deli ka ala yafa an ma ala m'o kɛ la sunkaro ka gɛlɛn k'a fɔ ko maa dɔw natɔ kiyama lon k'olu bɔnɔtɔw ka sunkaro baaraw la ala ka na ne ni aw ye olu cɛma ladilikan min bɛ di la an bɛɛ ta lo k'an yɛrɛ lajɛ ka se yɛlɛmani dɔ la tant que ni énergie ni fanga bɛ an na baara adamaden fosi ka harijɛ dannen tɛ haramu na n'i ye haramu baara to yen ala yɛrɛ kosɔn parce que nin de fana bɛ maaw bɔ ɲɔgɔn na e bɛ nin fɔ sisan dɔw kɛtɔ a fa la bi ma ne bila nin baara la n san 10 de e tɛ nin baara la n san 15 de e tɛ nin baara la tɛlɛgbana tɛ ko n ye nin baara bila n balimakɛ ni n balimamuso i tulo ma lɔ ala kuma kana kuranɛ kɔnɔ Alahu Taala ko wa man yattaqillah maa min silanna ala ɲɛ ni wajibili sugu nin doli i la ele silanna ka sigi k'i yɛrɛ lajɛ ele ye waati min kɛ nin haramu baara la ka tila fana ka décision ta n bɛna nin baara dabila ala yɛrɛ kosɔn Alahu Taala k'i ma i tulo ma lɔ a la dɛ yaj'al lahu makhraja ala ko k'a bɛ bɔda d'i ma sika foyi t'a la mais ni limaniya le sabatinin tɛ fanga tɛ limaniya la
elle est au sika là, elle est hésiter. Et si je laisse ce boulot là, comment faire pour avoir un autre boulot? Est-ce que donc, elle est au nine sika là, tu te poses la question, nine ni bara tu kasoro e nyina ni meka fo e kenime ka bara ke tubabu munu ka jamana na e kenime ka bara ke société mina e kenime ka bara ke fabrique mina fabrique directeur ni ebe alaka jonde e ka patron mime e sara mime warbla e ka kontika oni ebe alaka jonde ala le be garjige di aka joma e kana nyina ko de parce que ame nyina o de ko chez nous on garjige denime tubabu bara wala on garjige denime anka patron ne bolo on garjige subhanallah garjige masay Allah taala de e patron fana ala le be patron ni balo fonyo mi samana patron bolo ala le be fonyo ni permettre patron sa samana ni ala ka fonyo tie ka patron ma domi e ka patron me tale gbede la teria bolo ma katana urgence la ni ala ye kundimi frappe ka patron ka domi abe tale teria bolo ma kata docteur sola do e ka patron ni ka harjige te nyonye slala obi kuna bi obi kuna sini patron ni adamade ne komi e tunyo ne be barakela le fe abi sarala mais kana nyina ka fo ko patron fana mansa de be ambe kuna mi ala taala e kabini e masika patron bolo tunde balola et tu me farafina ali tunte sela ka 100 € eremna 100 kono mais itu me balola ki toy onke kana nyina de akana ki kono ka fo ki ka tubabu bara wala ma ye amerique ye bara munula ni haramune akana ki kono ka fo kono te ele te se balola ni yo blay kuna doron a donc ka fo ko e nyina na Allah taala ko alayka bittaqwa wallahi in kunta ghafila ya'tika bil arzaq min haythu la tadri فقد رزق الطير والحوت في البحر أنت كنو لا جوا كنو تبارك لا كنو تبارك دنيالا كنو منو بسانفه كنو ببالو لا دلي مو الله تعالى لكني مكا كنو بالو أنت جاو لا جي كروا جاو بمبارا لكلا patron mane be جاو لا mais جاو ببالو لا جي كرو الله لكني مكو لو بالو من الرزاق جوني غارجيا يرم مانساي دمي ابامسو كنو a protéger me abamso kono den lanime abamso ka den soro jola den me garjigela chogodi Allah taala le be den garjigela kabini bi ba kono Allah taala le bi garjigela no anye limanyata sikani miriam me nana ananye ni bedabla fen ya toy ka foko ala te sonama ko haramunu ebena halala bara ni wallahi ni ya toy ala yere koso kasla ala nye sika foi tala ala be bodadi ma ayole la yuruta qur'ana la no ni limanya neni emma ko bodela ame ala taala dali ko flalo soit ame toni haram bara la sayabena kananta amara perdu anka dunya la tigala amara bono anka nyanama ya bela soit ame décision ta kanin bara dabla kan yere seniya kan yere lasigi alama ka bara senno nyini kan yere yolula anye arjina soro ni bara senmanye choix flado imma shakiran wa imma kafura soit yeke ala ko malon jonye wala ma yiba ame ala taala dalika on ke yere lasigi law ka groupe jama ka ala yere yafa ama ala mo kala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.